गुड आफ्टरनून। तो ये आम पढ़ा कौन तो आगर पढ़ी आम जो कग्निटिव डेवलपमेंट विषय में पढ़ी ना कि तो से कग्निटिव डेवलपमेंट सब एस्पेक्ट सब कौन अच्छे से विषय पढ़ा। देख कग्निटिव डेवलपमेंट मुख्यतः आम कौन हो जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट कथा कहूँ ना चाइल्डहुड पीरियड कथा कहूँ तो चाइल्डहुड पीरियड में कग्निटिव डेवलपमेंट कौन हो कथा पढ़ी कग्निटिव डेवलपमेंट भितर आम कग्निटिव कथा किए कहते ना आम पियाजे कहते ना कि तो तांकरी कथा अनुसार आम पढ़ी तीन स्टेज आम जो चारिटा स्टेज रोचे चारिटा स्टेज रु ये कौन रोचे ना आमर मुख्यतः दुईटा स्टेज कथा रोचे जो आमर हूँ कौन ना आमर जोड़ा रोला आम कौन प्री ऑपरेशन और कॉक्यूट ऑपरेशन यही दुईटा स्टेज आम जाऊँ आम चाइल्डहुड पीरियड रे। तो ये चाइल्डहुड पीरियड रे से कथा आम कही कि आज आम कौन करवा तार सब की एस्टेज सब कौन अच्छी से विषय आज पढ़ा। देख की एस्पेक्ट्स भितर कौन रोचे तुम जिनस ना देख की एस्पेक्ट भितर कौन थी ना गोटे आसो तुम कौन आसो लांगुएज आसो गोटे लांगुएज आसो देख पिलार लांगुएज आमर चाइल्डहुड पीरियड पिलार लांगुएज डेवलपमेंट हो देख कग्निटिव तो मेंटाली से कौन लांगुएज शिखुची लांगुएज कौ पार्ट से वोकाबुलरी पार्ट शिखुची प्रथम चाइल्ड कौन वोकाबुलरी कि वर्ड शिखुची ना कि से तो माइंड मान कग्निटिव वे से शिखा प्रथम करे। तो से सेंस रे हमर की एस्पेक्ट कथा हम पढ़िबा देखो की एस्पेक्ट भितर कौन आसला ताले प्रथम आसीबो कोन हमर ना लैंग्वेज डेवलपमेंट आसी ना फास्ट हम देखिबा पिलार कोन जिंस आसी लैंग्वेज डेवलपमेंट आसी पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट कोन हो ना जते बेला हमर चाइल्ड कथा कहू छै साधारण हमर 2 टू देखि पे गले हमर 12 इयर पर्यंत जाउ छै ना कि तो सेटा हमर चाइल्डहुड पीरियड आसु छै तो से चाइल्डहुड पीरियड भितर हम देखिबा जदि पिलार लैंग्वेज कोन डेवलपमेंट हो देखो पिला प्रथम कोन जानते किसी वर्ड जान वर्ड जानला भितर से कौन कर भोकाबुलारी भोकाबुलारी से ग्रो कर किसी वर्ड जान वर्ड भितर रही धीरे 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 तार डेभलप कर ना कि किसी वर्ड जानला धीरे धीरे कौन कर गोटे छोट छोट सेंटेंस कह आरंभ कर छोट छोट सेंटेंस जो कहवा शिखिज धीरे 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 तार डेभलप कर लंग सेंटेंस को कन्वर्ट कर ना कि तो सहीटा तार आसूँ कौन आम लांगुएज तो सी कौन करुँच भोकाबुलरी ग्रो करने सहित रेपिडली इम्प्रूव करे कौन ना कम्युनिकेशन स्किलटा डेभलप कर तो कम्युनिकेशन स्किलटा डेभलप होगा कौन पिला पाखे वर्ड रहा दरकार ना कि ना तुम तुम पाखे वर्ड न तुम कम्युनिकेशन ठीक कर तुमको जब आम कह जर्मान लोक सहित तुमको कम्युनिकेट करने तुम जर्मनी भाषा कम्युनिकेट कर तुम कौन कर जब जर्मनी लांगुएज तुम किसी वर्ड जब जाना थी तुम कम्युनिकेट कर तो आम जमी नुआ कथा कहूचे गोटे पिलापाई तो से ना कम्युनिकेशन करने तार किसी मध्यम न थाए ना कि तो सी जो वर्डटा जान तो वर्डटा प्रथम जान से कम्युनिकेट कर तो यहीटा हूँ कौन आम एस्पेक्ट भितर जाऊँगी कौन कहला ना भोकाबुलरी ग्रो कर ना कि भोकाबुलरी ग्रो कर सहित कौन कर कम्युनिकेशन स्किल तार डेवलपमेंट कर कौन ना आमर कग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट भितर तो देख भोकाबुलरी से आमर ग्रो कर भोकाबुलरी ग्रो कला से सेंटेंस को आमर सेंटेंस कौन कर कम्युनिकेशन को सी डेवलप कर तो से इम्प्रूव कर कम्युनिकेशन स्किलटा कर कम्युनिकेशन स्किल करने सहित कौन ग्रामाटिकाली जो रूल ये रोचे से सब जिन धीरे धीरे शिख तो ग्रामाटिकाल रूल सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंस कर लॉन्ग सेंटेंस ये पिला भर कौन हम डेभलप हम तापर द्वितीय पॉइंट रे कौन बुझीपार ना कौन कथा तो तापर द्वितीय पॉइंट कौन रही पिलार तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गला पिला लैंग्वेज डेवलपमेंट सहित तार कौन कर ना मेमोरी जो डेवलप है भोकाबुलरी से वर्डटा जाना वर्डटा भी मेमोरी रही दरकार ना तो सेकेंड पॉइंट रे कौन हो ना मेमोरी एंड अटेंशन है कि देख प्रथम वर्डटा जाना तो वर्डटा जो जाना जाना भर कौन मन रखा दरकार अच्छे ना नेक्स्ट टाइम से कम्युनिकेशन करूँ जहाँ भी करूँ कम्युनिकेट कर जहाँ भी करूँ सहित जो वर्डटा तार मेमोरी भितर नई नुआ स्टेज भाया हम ना कि तो से दृष्टि सेकेंड स्टेज कौन आसूँ आम जो लैंग्वेज डेवलपमेंट रे लैंग्वेज कौन कग्निटिव डेवलपमेंट भितर कौन आसूँ ना मेमोरी एंड अटेंशन देख मेमोरी एंड अटेंशन भितर कौन रहा सी अटेंशन कौन कर ना अटेंशन आम मेमोरी देख मेमोरी भितर से कौन कर ना सब सब जिन से मन रखा चेष्टा कर पिला तो मन रखी धीरे धीरे वर्डटा डेभलप करते बेले हम तुम वर्डटा बेस शिखिल तुम जो माइंड भर नथिबो तुम ए पढ़ीदेल भूलीगल
ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା କାହିଁ ନାଇଁ କି? ତ ଯେତେବେଳେ ମେମୋରି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବେ କ'ଣ ନା ତାର ଆମର ଭୋକାବୁଲାରି ଗ୍ରୋ କଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଁ କି? ତ ସେ ମେମୋରି ଭିତରେ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମେମୋରି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଦେଖିବ ଶୁଣିବ ତାପରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାଇଁ କି? କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆମେ ଯଦି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା କଥା କହିବା ଯଦି ତାର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ କଥା କହିବା ସ୍କୁଲରେ ସେ କ'ଣ ଶିଖିଲା ତ ଏଇଟା ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖାଲି ସ୍କୁଲ କଥା ନା ପୁରା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ହଉ ବା ସ୍କୁଲ କଥା ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ତା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ୱାର୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ କହିଲେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ କ'ଣ କଲେ ତ ସେଇ ସେନ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ସେଟା ଯଦି ଶୁଣିବ ନା ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ମେମୋରିରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ତାର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଉନା ବୋଲି ଆମେ କହିବେ ନା। ତ ସେଇପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ ନା ବାରମ୍ବାର ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ ତାପରେ ଟାସ୍କ କରୁଥିବ ନାଇଁ କି ସବୁ ଟାସ୍କରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଥିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆମର ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିବ ତାପରେ ଟାସ୍କ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ ଯେମିତି ଜିନିଷଟା ସେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବ କାମ କରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପରେ ପିଲା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ ଆମର ଥାର୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଆମର ଭିତରେ ଯିବେ ଯଦି ତାପରେ ସେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂକୁ ଯାଏ ନାଇଁ କି? ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂକୁ ଯିବ ଦେଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂକୁ ଯିବ ଦେଖ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା ନା ଆମର ପିଲାଟା ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପିଲାଟି ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ସ୍କୁଲ ହଉ ବା ଯେଉଁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜାଣିବ ଯେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ କଥା ସବୁ ରହିଲା ସେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ତାକୁ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂରେ ସେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇବ। ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସେ କରିବ ତା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଲୋୟର ପ୍ରାଇମେରୀ ଭିତରେ ଆମର ଥିବ ଆମର ଆମର ଇନିସିଆଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଥିବ ଆମର ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ରହିବ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ ନା କି ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ଯେଉଁଟା କଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କଲା ଏଇ ଯେ ସଲ୍ଭ ମୁଁ କଲି ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିଲା କି ନାହିଁ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କି ମୋ ଧର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପିଲା ବି କରିସାରିଥିବେ ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଦେଖିବେ ମୋ ଆନ୍ସର ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆନ୍ସରଟା ସମାନ ରହିଲା କି ଅସମାନ ହେଲା ଯଦି ସେ ଅସମାନ ଥିବ ସେ କ'ଣ କରିଥିବ ଯେଉଁ ପିଲା ସିରିୟସଲି ମାନେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଭଳିଆ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ନା ସାଙ୍ଗର ଭଲ ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଏନାଲିସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କରିବ ନାଇଁ କି ବା ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ତ ସେଇ ୱେରେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇଟା ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଗଲେ ମୋ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କରିବି ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ କ'ଣ କରିବ ନା ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କଥା କହିବା ଯଦି କାହିଁକିନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ସେତେ ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂଟା ଆସିନଥାଏ ଏଇଟା ମେନଲି ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂଟା କ'ଣ ଭିତରେ ଆସିବ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ତ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ନା ତ କମ୍ ସମୟରେ କିଏ କରିପାରୁଛ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଦିଆଯିବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାର ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାଇଁ କି ଯେଉଁ ୱେରେ ଯାଉଥିବ ତା ୱେରେ ଚେଞ୍ଜିଂ କରିବ ଦେଲେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ସେ ୱେରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିବ କଗ୍ନିଟିକାଲି ତାର କ'ଣ ପରିଣାମ ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ ସେ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପରେ ତ କଗ୍ନିଟିକାଲି ଲଜିକାଲି ଯେ ଥିଙ୍କିଂ କଲା ତ ଲଜିକାଲି ଥିଙ୍କିଂ କରିବ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଇମାଜିନେସନଟା ବଢ଼ିଯିବ ନା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇମାଜିନେସନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇମାଜିନେସନ ଦେଖ ପିଲାଟା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କଲା କେଉଁ ୱେରେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ ନା ତ ତମର କ'ଣ ହେବ କ୍ରିଏଟିଭନେସଟା ଆମର ଗ୍ରୋ କରିବ। ତ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିବ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇମାଜିନେସନଟା କ'ଣ ହେବ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ପିଲା ଭିତରେ ଦେଲେ ପିଲା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଦେଖିବ ତମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ
ପିଲା କ୍ରିଏଟିଭନେସ୍ ତିଆରି କରି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଗପ କହୁଥିବ। ଏ ସୁପର ହିରୋ ହଉ ବା ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଗପ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ତୁମକୁ। ପିଲା ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ତା ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଫଟେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି କରିଦେଉଥିବ ଗପ। ତ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭ ଇମାଜିନେସନ ଭିତରେ ଆଉ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହଁ 9-10 ବର୍ଷ ଯଦି ଧରିବା ଆମେ 9-10 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଆମର ରାଇଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ସାଧାରଣତଃ ଆମର 9 ଇୟର ଟୁ ଆମର 10 ଇୟର ଭିତରେ ହେଲା କି ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଆମର ରାଇଟିଂ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା କି। ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ ଆମର ହେଲା କି ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ କରିବାର ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା କି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମର 4 ବର୍ଷ ପିଲା ସେ କ'ଣ ନା ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମାନେ ସବୁ ଗଳ୍ପ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଆମର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ। 9-10 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଶିଖି ଯାଇଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସୋସିଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥିବ ନା କି। ତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଢିଲା ପିଲା କ'ଣ କରିବ ସୋସିଆଲି ତାର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଥିବ ନା ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗ୍ରୋ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ତା ପର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ ହବ ଦେଖ ସୋସିଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଆମର କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଆମର ଗ୍ରୋ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ ଥିବ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ତା ସହିତ ତାର ଆମର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଏ ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ତମର ଥିଙ୍କିଂ ଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥିବ ନା କି। ଦେଖ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତାର ମେମୋରି ଆଟେନସନ୍ ସେ ସବୁ ତାର କ'ଣ ହେଲା ତାର ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ୍ ଶୁଣିଲା ତାର ମେମୋରିରେ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ପକେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଇଏରେ ରହିଥିବ। ତାପରେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ତାର କ୍ରିଏଟିଭ ଇମାଜିନେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମାଜିନେସନ୍ ବଢ଼ିଲା ସହିତ ସେ କହିବ ସୋସାଇଟିକୁ ବା ସୋସାଇଟିକୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କରିପାରିବ ଭଲ ଭାବେ ନାଇଁ କି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ସୋସାଇଟିକୁ କେଉଁ ୱେରେ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ଥିଙ୍କିଂ ୱେଟା ବି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ତ ପ୍ରପର ୱେରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ। এইটা ଥିଲା ସବୁ କ'ଣ ଆମର କି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଥିଲା। ତ ତମର ଯେତେବେଳେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇସବୁ ମେନସନ୍ କରିବ ହେଲା କି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଲି ତ ଦେଖିବ ଯଦି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମର ରାଇଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତମେ ଦେଖିବ ନା 9ରୁ 10 ବର୍ଷ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କେତେ ବର୍ଷ ନା 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳକୁ ପିଲାଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ ହେଲା କି। এইগুলো ତମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତମର ଆସିଯାଉଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ହେଲା କି। ତ ସେଇ ସେନ୍ସର ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା କି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଏସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ଯେଉଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର କାମ କରୁଛି କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଫୁଲ୍ଲି ଡେଭଲପ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁ ଜିନିଷର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାଇଁ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ जोटा कह की फैक्टर्स कह जो फैक्टर्सटा इन्फ्लुएंसिंग कर कौन होची मोर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कि फैक्टर आमर फैक्टर से इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ता भीतर कौन आसो तुम देखो आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा कहूचे ना तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा कहूचे माने निश्चित रूप कौन आसो एनवायरनमेंट आसो ना निश्चित रूप प्रथमे। तो ये भी से कथा कहवा कौन ना एनवायरनमेंट प्रथमे आसो देख ताले फर्स्ट थियरी कौन आसो ना गोटे आसो कौन ना एनवायरनमेंट आसो कहीं आम जिते देखीचु आमर पियाजेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट मुख्य दी जाने गोटे हूँ एनवायरनमेंट उपर गोटे कौन बायोलॉजिकल आमर डेवलपमेंट उपर से आमर बायोलॉजिकल ग्रोथ उपर बेस करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख देख एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट कौन हम देख पिला जो एनवायरनमेंट भितर रोचे ना कि पिलार एनवायरनमेंट को भल एनवायरनमेंट दवा पिला को पिला पर कौन मानसिक द्वारा आम कौन चाप रखा ना पिलाटा कौन मेंटाली जब तुम देखा जब कौन हो तो भल एनवायरनमेंट जो दबा पिलार निश्चित भाव कग्निटिव डेवलपमेंट निश्चित भाव कौन हम ना आमर भल ही भल हम तो से गोटे एनवायरनमेंट सब क्षेत्र में खाली कग्निटिव नुहे आम सोसाइटी हो जेकोसी क्षेत्र में जो पिलार एनवायरनमेंट बहुत बड़ गोटे इफेक्ट पकई तो से माँ बापा हूँ जो मैंने भी जो मान पाखे पिला रोचे ना कहीं तो गोटे से छोट बयस साधारणतः आम जब देखा नियरली एडोलेसेंस आमर जो एडल्टहुड पर्यंत पाखापाखि 15-16 वर्ष पर्यंत पिला को दबा दरकार भल एनवायरनमेंट तो एटलिस्ट जब 15-16 वर्ष पर्यटन न हो एटलिस्ट 10-12 वर्ष पर्यटन पिला को जो पीरियडटा रोचे से पीरियड भल एनवायरनमेंट रखा दरकार पिला को अति कम 10-12 वर्ष बयस पर्यटन भल एनवायरनमेंट रखा निहाती आवश्यक तो पिलार यदि एनवायरनमेंट ठीक थी ना पिलार से बहुत गुड जिन करेक्शन हो भल एनवायरनमेंट जब पिला को रखा तो से एनवायरनमेंट जब भल एनवायरनमेंट देले पिला कौन हम ना से एनवायरनमेंट भितर तार कग्निटिकली से कौन कर ना ग्रो कर एनवायरनमेंट दबा तो पिला को आम ये एनवायरनमेंट कौन दबा ना पिलाटा को तो प्रेसर देला ना पिला को किसी बही दबा तो पिलार जेहतु चाइल्डहुड पीरियड कथा कहूँ एजुकेशन फील्ड कथा कह ना मेनली आमर बीएड से ये पिलार एजुकेशन फील्ड टाक बेस गुरुत्व दे ना कि तो से क्षेत्र में पिला कौन दबा ना आम कग्निटिव बुद्धि कर ना कि पिला को बही छोट बही दबा पिलाटे जमी बारंबार कौन कर पढ़ पढ़ले कौन हम जो कग्निटिव हो जो भोकाबुलारी डेवलपमेंट केमी हम पिला को गोटे सोर्स दबा दरकार ना से सोर्स रु से कलेक्ट करके सीना डेभलप कराइब ना तो से एनवायरनमेंट कहले पिला को बही पढ़ाई दबा आउ कौन कर आमर पिलाटा को आम कौन करवा ना केमी पिलाटा ग्रहण कर पिलाटा को किसी शिखेबा पिला को किसी एक्सपीरियंस दबा दस पिलाटा को गोटे गोटे जेकोसी फिल्ड को नहीं देखा पिलाटे से पिलाटे केमी कर तुम से प्रकार एक्सपीरियंस दबा तो देले कौन हम पिलार एनवायरनमेंट भल होगा कग्निटिवली से कौन सी थिंकिंग कले डेभलप हम ना कि तो यहाँ कौन एनवायरनमेंट भितर था एवं तो एनवायरनमेंट हो गला एनवायरनमेंट भितर सी कौन जीव ना पिला बही पढ़ला कि शिखला से शिखा भितर पाखे बर्तमान रोचे देखी जदि आम कहवा आम चाइल्डहुड पीरियड जदि पिला पीयर ग्रुप सहित जाऊँगी तो बेसी समय कौन रोचे बापा माँ पाखे तो से पारेन्टाल आमर इनफ्लुएंसटा बहुत बड़ बड़े काम करे कि तो द्वितीय राशि कौन पारेन्टाल आमर इनफ्लुएंस बा इंटरेक्शन जो कहे देख पिला को आम बही पढ़ाई देता पिला पढ़ुव बापा माँ से कौन करेंगे ना टीवी देखिए पिलार एनवायरनमेंट कौन पिला को भल एनवायरनमेंट आम दौचे पिला काम करू कि पिला काम कला भितर आम कौन करवा पिला देख पिला टी चगला हम छोट बयस से तार कंट्रोल ना इमोशन कंट्रोल ना मेमोरी सेमती कंट्रोल सेमती पियरली न था तो पिला से कौन हम टे चगला भी कर तो से समय पिला को आम पढ़ाई पाइबा पिलार एनवायरनमेंट भितर आम कौन करवा आम कि जहाँ भी पिला कहते तार अपोजिट करवा तो पिलाटी से समय से प्रकार डेवलपमेंट कर कौन कर कि निश्चित रूप कर ना कि कौन सब ग्रुप रे सब एक्टिवली रोच ना पैसिवली रच कौन ग्रुप जो मैंने जॉइन कर सक्रिय भाव एवं अच्छ ना निष्क्रिय भाव खाली ग्रुप जॉइन कर देच हाँ ठीक अच्छे देख पारेन्टाल इंटरेक्शन देख बहुत बड़े बड़ फैक्टर है कि तो बापा माँ को भी सही कथा कौन हम से इंटरेक्शन केमी हम पिला बापा माँ कौन करते पिला को भल कथा शिखेबे पिलार केमी ग्रो हम देखेबे कि पिला बापा माने निज निज भीतर कलह कर तो से सब जिन बापा इंटरेक्शन करेंगे तो आम कौन हम बापा केमी कथबार्ता करुँच पिला से भी शिखब ना पिला जो देख पिला को आगे पढ़ाई से बही दौचे तो से कौन करवा दरकार बापा माँ भी जब पिला आगे बही धरवे तो पिला कौन कर जो भोकाबुलारी डेभलप होता जहाँ भी होता तार मात्रा से बढ़ाई दब ना तो सी जो देख ना पिला से कौन
देखिकी अनुकरण करके कौन हम आमर सी डेभलप कर निज भितर तो से सेन्स तो कौन करवा डेभलपमेंटा करवा निहाती दरकार तो पारेंटाल इंटरेक्शन बहुत बड़ गोटे फैक्टर काम करे है कि तापर जिनस हूँ कौन तापर हूँ कौन 3 नंबर आसो पिलार एजुकेशन देख पारेंटाल इंटरेक्शन है तो इंटरेक्शन हो भल इंटरेक्शन बापा माँ थी पिला भी सही भल जिन शिखी तो भल जिन शिखला मैंने तार से जिनटा से पुणी तार एजुकेशन फील्ड यूटिलाइज कर तो से अनुसार तार एजुकेशन डेभलप हम देख पिला तो प्रथम तो अभ्यास कर बहीटे धरवा पाठटे माने कौन गोटे जिन भल पढ़ा गोटे शिष्टाचार शिखेबा से एजुकेशन फील्ड को गले से यूटिलाइज कर ना कि आ पिला प्रथम बदमाशी कर तो खाली पढ़ पढ़ पिला पढ़ो ना जिते पिलार खेल कूद से कर पिला बहुत दुष्ट हो जाए कहारी कथा मानुन जो प्रथम पर जब कह तो समस्त कथा मान से तो मानव ना ना कि तो से सामान कथा जो बार ये जिन सब एनवायरनमेंट भल रहा पारेंटाल इंटरेक्शन भल रहा सी आस कौ फील्ड एजुकेशन फील्ड को आसला एजुकेशन फील्ड जो पहुँचीगला तो से कह पिलार डेभलप हम तो केमी डेभलप हम ना देख देख ना एजुकेशन फील्ड कथा कहले मुख्यतः आम कौ जगह कथा कहला तो पिला स्कूल जाऊँ चाइल्डहुड कथा कौन कौन पिला स्कूल जाऊँ तो पिला को नियमित केमी स्कूल जीव से व्यवस्था करवा कि घरे जब चेंज है से आगर होता कौन ना पिला माने तो टे प्रथम प्रथम नुआ जाऊे मैंने से कौन करेंगे पिला प्रथम जो जाऊे पिला विभिन्न बाहाना कर रही जाऊ तो बापा माँ को सहित ध्यान देवा दरकार जे सी केमी आग्रह सहकार जीव कम करवा दरकार ता सहित पिला केमी बाहा कौन कर ना पिला धर जाओ कौन से कम थी बापा बा टे खाली टे कहे अच्छे रही पिला चाहूँ सेपट रही एपटे जब बापा माँ से प्रकार स्कोप देदेवे ना पिला से प्रकार कार्य रही कौन कर एजुकेशन फील्ड बहुत वीक हो तो से सेन्स कौन कर ना आम एजुकेशन कौन कर जिन सब आम एजुकेशन फील्ड स्कूल को पठेगा आ स्कूल को पठेवा सहित तार प्रॉब्लम सॉल्विंग आमर कौन कर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूटिलाइज करवा माने कौन जमी प्रॉब्लम फेस करमी से प्रकार से प्रकार एटमोस्फेयर प्रोवाइड करवा है कि केमी लॉजिकली थिंकिंग कर तो पिलाटा को से भाई क्वेश्चन दबा क्वेश्चन से पिला कर लॉजिकली केमी थिंकिंग कर जिनटा को धीरे 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 आम शिखेबा पिलार कौन कग्निटिव डेवलपमेंट भल भाव हो पार ना कि तो से बहुत घरे भी पिला जिते छोट थाए ना पिला को कहते अच्छा जहाँ भी पढ़ी आस तो यही संख्या यही संख्या मिसेले के कहलु ये कहलु तो सहीटा करने द्वारा कौन हम हुए तो आम भी साधारण छोट भी कौन यही कथा पचार साधारण कथाटा कि से साधारण कथाटा पिलाटार कग्निटिव डेवलपमेंट करने बहुत गुटे बड़ काम करे तो सही भाया पिलार बारंबार बारंबार जिते माइंड को खटेब ना पिला से डेभलप तापर एजुकेशन तो बढ़ला ठीक है किंतु यही एजुकेशन ठीक रूप हाँपाई पिलार न्यूट्रिशन भी रही ना कि पिलाटा को आम पूरा सब जिन प्रोवाइड कर देखते तो पिलार न्यूट्रिशन ठीक न पिलाटे खाद्य ठीक न कि पिलार आम स्वास्थ्य ठीक न पिलाटा को प्रेसराइज कर सब जिन प्रोवाइड कर कौन हम तो तापर पॉइंटा कौन आसूँ फैक्टर गोटे आसूँ कौन ना न्यूट्रिशन है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ठीक रही है हेल्थ भी ठीक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कथा कहना पिलार न्यूट्रिशन और हेल्थ को भी आम गुरुत्व देवा दरकार ना कि पिलार पिला को देख पिलार मुंडा खटेब ना कग्निटिव से जो क्रिएटिव थिंकिंग जो कर मैंने पिला को कौन न्यूट्रिशन ठीक प्रोवाइड कर आ न्यूट्रिशन ठीक प्रोवाइड करने सहित पिला केमी हेल्थ ठीक रही भी आम चिंता करवा दरकार आई जिन सब हो गले पिलार कग्निटिव डेवलपमेंट ठीक रूप हो पाए पिला को देखिए छोट छोट समय बहुत गुड़े जो नट्स सब खायापी जो बादाम हो जो पुष्टिकर खाद्य सब दि जाए पिला को ना यही समय देखे पिलार कौन मानसिक वृद्धिटा ठीक हम ना कग्निटिव डेवलपमेंट ठीक हो पार तो यही सब कथा थी कौन आमर कग्निटिव डेवलपमेंट यही सब फैक्टर उपर बेस करके आमर डेवलपमेंटा होता तापर सोशल डेवलपमेंट है कि लिखिदे सोशल डेवलपमेंट देख सोशल डेवलपमेंट जो कथा कहवा सोशल डेवलपमेंट एटा कौन क्षेत्र सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड अच्छा सोशल डेवलपमेंट कौन हम
ଦେଖ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଡିଲ୍ସ କରୁଛୁ ନା କି ତ ସେଇଟା ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କଣ ହବ ସୋସାଇଟି ସହିତ ବା କେମିତି ସେ ଡିଲ୍ କରୁଛି ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କେମିତି କରୁଛି ସୋସାଇଟି ସହିତ, ତ ସେଇଟା ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା ସୋସିଆଲ ବା ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ସବୁ ନର୍ମସ ରହୁଛି ଯୋଉ ରୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ସେ କଣ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫଲୋ କରୁଥିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ କରିବା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା। ତ ଏଇ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିରିୟଡ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ କଥା କହିବା କଣ ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ନାଇଁ କି ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ତ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ କେମିତି ହଉଛି। ତ 2 ରୁ 6 ଦେଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଓହୋ ଏଟା ଦିଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ପିଲା ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛି। କଣ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦେଖିଥିବ ତମେ 2 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଣ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥାଏ ନା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯେଟା କହୁଛି। ପିଲା ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଲି ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାଏ ନା କି। ଯଦି ତମ ପାଖାପାଖି କୋଉ ପିଲା ରହୁଛି 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଚରଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। କଣ କରିବ ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ମୋର ଏମିତି କଣ ନାହିଁ ମୋ ମାନେ କଣ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ନବ ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ମୋର ଅନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମାନ ଜିନିଷ ବି ଦେଲେ ସେମାନେ ନେବେ ନାହିଁ ମୋର ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦବ ସେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କେମିତି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ନେଚରଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ। କଣ ଠିକ କହୁଛି ତ ମୁଁ? ତମ ଯଦି ପାଖାପାଖି କେହି ପିଲା ସେମିତି ସେଇ ବୟସରେ ଥିବେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବ ନାଇଁ କି। ତ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ଆମର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସେମାନେ କଣ ଥାଏ ଆମର ଥିଙ୍କିଂଟା ଥାଏ। ତ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥିଙ୍କିଂ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ପିଲାର ସେ କଣ କରିବ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଲା ମାନେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଣ କରିବ ନା ସବୁ ଜିନିଷଟା ନିଜ ୱେରେ ସେ ଥିଙ୍କିଂ କରିବ ବା ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବେଶ କରିକି ସେ ଥିଙ୍କିଂଟା ତାର ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି। ତ ନିଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ଦଉଥିବ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଇଏଟା ରହୁଛି। ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଆମେ କନସିଡର ଯଦି କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି କଣ 2 ଇୟର ଟୁ 3 ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି କଣ କରିଥିବେ ତମେ ଏଇ ବୟସରେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଦେଖିବ ନା 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ମିଶେଇକି ଖେଳୁନଥିବେ ସବୁ ଏକା ଏକା କାମ ମାନେ ଖେଳୁଥିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରି ସହିତ ମିଶୁ ନଥିବେ ବା ଯଦି ବି ଖେଳୁଥିବେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ କେହି କାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେହି ରଖୁନଥିବେ। କିଏ ଖାଲି ପାଣିକୁ ନେଇକି ସେ କେହି ଖେଳି ଯାଉଥିବ କିଏ କାଦୁଅକୁ ନେଇ ଖେଳି ଯାଉଥିବ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଖେଳୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁନଥିବେ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଏକାକି ଆମର ଖେଳି ଚାଲିଥିବେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ପ୍ଲେଇଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ତ ଖେଳୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରି ସହିତ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆମର ହଉନଥିବେ। ତ ଏଇ ବୟସରେ ହଉଥାଏ ତାପରେ କଣ ହବ ନା 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଗଲା ପିଲା ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନା ସେ କଣ କରିବ ନା ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟ କରିବ। ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟ କରିବ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟ କରିବ ନା ଆମର ତାର ଗ୍ରୁପ ବା ପେୟାର ସହିତ ସେ ଆମର ବା ତାର ପିଅର ସହିତ ତାର ଯିଏ ତା ସହିତ ମିଶାମିଶି କରୁଥିବ ତା ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟ କରିବ ହେଲା କି 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ଆସିବ ନା ପିଓର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ତା ସହିତ ସେ ଭଲ କି ମିଶୁଥିବ ନା କି ତା ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଆସିବ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ହଁ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ କହିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ପିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ଇନଭଲଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲକୁ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଲରେ କାମ କରିବେ ନାଇଁ କି ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗ୍ରୁପ ଇନଭଲଭମେସନଟା ଆସିବ ହେଲା କି
ଗ୍ରୁପ ଇନଭଲ୍ଭଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲାର। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ, ପିଲା ଗ୍ରୁପରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇବ। ତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ପିଲା ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଦେଖେଇଥିବ ଗ୍ରୁପରେ ହେଇକି କ'ଣ ହବ, କିଏ ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ସବୁ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଥିବେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଥିବେ, କିଏ ନା କିଛି ପିଲା କହିବେ ତୁ ବାପା ହ, ତୁ ମୁଁ ମା ହେଲି, ତୁ ଭାଇ ହ, ଏମିତିକା କହିକି କ'ଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଚାଲିଥିବ ନାଇଁ କି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବେ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ କରୁଥିବେ, ଗ୍ରୁପିଂ ହେଇକି ଗୋଟେ ରୋଲକୁ ପ୍ଲେ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ବୟସରେ ରହୁଛି ନା 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ପିଲା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ, ହେଲା କି। ତ ରୋଲ ପ୍ଲେ ଯୋଉଟା କଥା କହୁଥିଲେ ମମ୍ ଡାଡ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ହେଇକି ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଆସିବ, ସେଟା ଆମର ଏଇ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆସିବ, ହେଲା କି। ତ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିଲା ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇଲା। ତାପରେ ପିଲା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ନା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହଉଛି 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ, ନାଇଁ କି। ଦେଖ, ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଯେଉଁ ପିଲାର ଯେଉଁ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା ନା କି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ପିଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ନିଜର ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିବ ନା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବ, ଅପୋଜିଟ୍ କହିବା ବା ତାର ସହପାଠୀ କହିବା, ତାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, ସେ ତାର ଇମୋସନକୁ ବି ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନାଇଁ କି। ତ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ କ'ଣ କରିବ ଆମର, ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିକି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଧୀରେ 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 କମି କମି ଚାଲିବ। କମି କମି ଚାଲିବା ସହିତ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ ଇମୋସନଟାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ବା ତାର ମୋରାଲିଟି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ଡେଭଲପ ହବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ପିଲାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ପିଲା କ'ଣ କରିଥିବ ନା, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେରେ କିଛି ନଥିଲା ନାଇଁ କି, ଏବେ କ'ଣ ହବ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କିଛି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଲ ପ୍ଲେରେ ଥିଲା ନା, ପିଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦରେ ବି ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ ଏଇ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପିଲା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପିଲା ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସେ ଖେଳିବା ହଉ, ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ମିଛ ବି କହିବା ପାଇଁ ବି ସେ ପଛେଇ ନଥାଏ, ନାଇଁ କି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼େଇଦେଲେ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଥାଏ ନା, ପିଲାର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହିବା, ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ପୁରା କ'ଣ ଇଏ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କହିପାରେ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ତ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ତାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିବ ଯେ ଇଏ ବି ତାର କି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ, ୟାର ମଧ୍ୟ କି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହୁଛି, କି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା। ଦେଖ, ପିଲା ଯେଉଁଠି ଆମର କଗ୍ନିଟିଭରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଏରେ ଥିଲା, ତ ଏବେ ତ ପିଲା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆମର ସୋସିଆଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ପିଲା ପରେ ବେଶୀ ଆମର କୋଉଟା କାମ କରିବ ନା, ପିଓର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ବେଶୀ କାମ କରିବ, ହେଲା କି। ତ ପିଲାର କି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ କାମ କରିବ ନା, ଆମର ପିଓର ରିଲେସନସିପ ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କଥା କହିବା, ହେଲା କି। ତ ପିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କ'ଣ ନା, ଆମର ଏଇ ସମୟରେ ପିଲା ଯେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ନ ମିଶିବ। ତ କ'ଣ ରିଲେସନସିପ କେମିତି ରହୁଛି, କୋଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ରିଲେସନରେ ରହୁଛି, ଭଲ ପିଲା ନା ଖରାପ ପିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ପିଲା ସହିତ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପିଲା ଯଦି ଖରାପ ପିଲା ସହିତ ଆମର ରିଲେସନଟା ହେଇଯିବ ନା କି, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ସହିତ, ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ କରିକି ସେ କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇ ଚାଲିଲା, ଆମର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଇଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କରିବ, ତା ପାଖରୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଇଜି ହବ। ପିଲା ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନ ପାଇବ, ସେ ପ୍ରକାର ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଖରାପ କୋଚ୍ ଯିବ ନାଇଁ କି। ତାପରେ ପିଓର ରିଲେସନସିପ ଆମର ରିଲେସନସିପ ହେବା ସହିତ ତାର କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କିଏ ଆସିବ, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିବ ନାଇଁ କି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବେ କ'ଣ, ଦେଖ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ବାପା ମା ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଉଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଗୁଡ୍ ୱେରେ ହେଇଥିବେ, ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନର ଯଦି
अन्य सोशलाइजेशन देखा बिहेवियर देखा अन्य को ना तार पिला भी से गुड बिहेवियर देखिए पिला जदि आमर पिला कथा कहूचे माँ बापा जब मिसबिहेव करुवे एल्डर मान तार पिला भी कौन कर से बेकार सी आम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कि मतलब बेड आमर सोशलाइजेशन से आमर देखेब ना कि तो गुड मैनर बदल से कौन बेड मैनर आम सोशलाइज हम ना कि तो सही फैमिली इन्फ्लुएंस खाली माँ बापा कह फैमिली भितर जी भी था जेजे बापा था जेजेमा था भाई था भौणी था जी भी था तो से फैमिली इन्फ्लुएंसटा पिला पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पकड़ है कि तो से पिला एवं कौन अच्छी ना ये 6 ରୁ 12 वर्ष भितर आम गोटे रोचे आमर जो 2 ରୁ 12 वर्ष जब कह पिला फैमिली को लक्ष्य करके पिला से प्रकार रहे देखी बहुत देखी बापा माँ जो प्रकार नेचर देखिए ना आमर अन्य मानक पिला मत से प्रकार नेचर देखिए इवेन बापा माँ हूँ ना कहीं तुम जब कह ना तुम तो सेमती कहते मुझे कहली तो असुविधा कौन है से भी कहले तो सही आम कौन करें सेमती पिला को कहवाक चान्स देवा पूर्व आम करेक्शन करदे पिला केमी ठीक वे ये जिन सब करेक्शन कर कम करवा तो ये कौन होता है ना यही रूट लेवल बा जो आम कहूचे पिलार आर्ली एजटा पिला बहुत गोटे इम्पोर्टाट पिला को गढ़ाई है तो से दृष्टि यही सब जिन तुम गुरुत्व दब है कि तो तुम भी भाई भौणी हूँ फ्यूचर भी जी भी तुम यही एज ग्रुप जो भी जी भी तुम लाइफ भी आस ना कहीं तो कौन कर ना यही प्रकार एटमोस्फियर दबा सहित जो प्रकार सब नीड अच्छी से प्रकार जिन सब तुम प्रोवाइड कर यहीटा जिन गला फैमिली इन्फ्लुएंस गला तापर आसला कौन आमर इमोशनल रेगुलेशन भितर आस देख फैमिली इन्फ्लुएंस कौन हम ना बापा माँ धर जब पिला को सब रागी रागी कहते तार कौन हम पिला भी से भाया कौन हम सी ये हम ना तो पिला कौन कर बापा माँ सहित मिसाई चाहिए ना बापा माँ भल वे पिला सहित तो पिला भी बापा माँ सहित मिसाई सी हम पिला बापा माँ सहित मिसिकी जो रहा पिला सहित खुशी हैप्पी हैप्पी रही ना पिलार सब प्रकार डेवलपमेंट ठीक हो तो से बापा माँ भी से कौन हम ना आम रिलेटिव देखा कथा नुह पिला को आम छोट बयस तो तापर आसो कौन हो ना जो कहले कौन ना इमोशनल रेगुलेशन देख अर्ली चाइल्डहुड में देखिए पिलार इमोशन कंट्रोल आसी था कि लेटर चाइल्डहुड पिलार टे आसी जाए ना कि तो पिलाटा इमोशन को केमती कंट्रोल कर कौन कर सब फील्ड कौन कर सेल्फ रियलाइजेशन करने दबा केमी सी निजक निज इम्प्रूव कर स्कोप दबा देले कौन हम ना से इमोशन को कौन कर ना आमर कंट्रोल कर इमोशन को कंट्रोल कर कौन वे कौन प्रकार इमोशन दबा दरकार तो इमोशन भितर कौन हम ना जो पिला देखी कौन छोट बेले जब आली चालू कथा इमोशन कौन थाए जो मान केयर नियंती ना से पाख को छाड़ी जावाई चाहिए ना देखी तुम जो कौन पिला को जब आमर जो बोर्डिंग स्कूल जो रखा बहुत जगह मुझे देखी बोर्डिंग स्कूल जो पाने रुहति ना कि प्रथम जो घर पाखर आसते ना से आसवाई ना जदि भी आसवे दिने दी दिन जाइ कि न जाने कौन करेंगे माने बहुत जोरे कांदा एमती घर को गले फेरबार ना धरवे ना एमतीका कहीं गोटे इमोशन थाए कौन जो मैंने केयर नहीं पाख रही गोटे इमोशन भर गोटे एटाच होता है कि जो से कौन करते ना से इमोशन को से ओवरटेक कर गोटे नुआ जगह रही बहुत असुविधा होता है तो से दृष्टि इमोशनल रेगुलेशन भी आमर पिला को बारंबार देखा सिचुएसन सहित कौन करवा ना आमर निजक खाप खाई चेष्टा करवा देले पिलार इमोशनल भी रेगुलेशन आसीज आमर इमोशनल रेगुलेशन आसला पिलार कौन कर मोराल डेवलपमेंट आसी जो मोराल डेवलपमेंट आसो देख पिलार मोराल डेवलपमेंट आसो पिला मोराल डेवलपमेंट इमोशन जो कंट्रोल ही आसला से नीति गुड़िक भी बुझे आ जो इमोशन कंट्रोल न कौन सी जहाँ नीति तुम कहना कहीं से नीति नियम कि मानि हुए ना जो इमोशन रेगुलेशन आसीगला तो से मोराल डेवलपमेंट को से फॉलो कर ना सी मोराली तार डेभलप हो नैतिक सब शिक्षा गुड़िक से ग्रहण कर तो सब जिनस आम कौन करवा आम सीरियल बाय सीरियल दबा दरकार है कि है मोराल डेवलपमेंट को बुझे आउ सोशलाइजेशन कर कौन जो सोशल नॉर्म अच्छी ना कि ताक भी सी कौन कर एसप्लोर करवा आरंभ कर
सोसाइटी जो बड़ मान को जो रेस्पेक्ट कथा हो बड़ मान बेसी कौन बेसी जोर साउंड में कथा कहवा ना जो प्रकार नॉर्म जो सोसाइटी भितर हम रखीचे बड़ मान को जमी पाद भेटिले जमी प्रणाम करवा जो सोसाइटी जो नॉर्म अच्छे जो आमर कथा कह कौन जो शिष्टाचार कथा कहूँ तो सब जिन सब आम कौन कर पिलार डेभलपमेंट हम आई जिन सब डेभलपमेंट हो गले तो पिलार कौन हम ना आम कम्युनिकेशन हो सोशली आम इंटरेक्शन हो भल हम ना कि शेष में आस कौन कम्युनिकेशन आस जिन सब जी कंट्रोल करदेला जी भल जिन शिखला सब भल सब आड़े भल पाइला पिलार निश्चित रूपे कम्युनिकेशन सहित आम सोशल स्किलटा गुड हम ना कि तो तापर कौन हम तो ये जिन सब है पिला कौन हम भल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कला फल कौन पिला नुआ नुआ जिन को जानू निज भर नुआ नुआ जिन को एडप्ट कर ना कि आम सोसाइटी नुआ नुआ जिनसा को कौन एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट करके पिलार सोशल स्किलटा कौन कर डेभलप कर यही सब जिन कौन आम किएसपी भितर रोला जदि आम से भाया कहवा कौन कौन फैक्टर काम करुच्ची फैक्टर भितर कौन आसो ना आमर देख फैक्टर भितर भी सही कथा आम कहीगलु देख ये देख ये फैमिली इन्फ्लुएंस मुख्यतः किए आसो ना पैरेंटल इन्फ्लुएंस भितर आसो तो बापा माँ जमीका नेचर देखा तो से प्रकार ये सब जिन सब आसलानी तो तथा मुझे कहीदे ना कौन जिन कौन कौन फैक्टर इन्फ्लुएंस कर कौन हमारे सोशल डेभलपमेंट को से जिन सब जाना देख देख फैक्टर इन्फ्लुएंस कर देख ना आमर आमर कौन कर ना पेरेंटिंग आमर स्टाइल जोटा कथा कहूँ अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल बोले मुझे कही सारे देख पेरेंटिंग स्टाइल कौन ना जो कथा कहली बापा माँ पिला सब बड़े कौन करेंगे ना टी जोर मैंने कौन से डर कथबार्ता करवा पिला को सब बड़े कौन गाली गुलज करवा तो से प्रकार नेचर जब पिला को देखे बापा माँ तो ताहले से पिलाटी कौन बापा माँ को बेस भय कर बापा माँ को भय करने सहित बापा माँ ठार दूरे पिला जब बापा माँ ठार दूरे रहा से सोशलाइजेशन केमी हम से प्रथम तो बापा माँ सहित जब पिला न मिसी पारा से सोसाइटी अन्य मान सहित केमी मिसब तो ताको कौन करवा जमी पिला को बेसी गाली गुलज न करमी पिलाटी भल मिसी पार पिला भूल कला भल वे बुझेगा तो देले कौन ये पेरेंटिंग स्टाइलटा पिला पर बहुत बड़े इफेक्ट पकई था तो ये ठीक है तो किसी असुविधा ना पिलाटे भल ना कौन हम तो पिला जिते बड़े जब देखला बापा गाड़ी गुलज कर बापा खाली रागी रागी कथा कहते सी आगे जीव सहित मिसला ना मैंने कौन सोशलाइजेशन हम हम ना सोशल डेभलपमेंट केमी हम तो इंटरेक्शन आम इंटरेक्ट है ना कि जो घरे जहाँ को देखला सहित इंटरेक्ट हो पारा ना सोसाइटी अन्य सहित कमी इंटरेक्ट हो तो मैंने एमती भी देखी पिला थे एमती निज सांगसाथी मान सहित भी सांग सहित भी कथा बहुत जमी गोटे बड़ कष्ट हो कहीं फैमिली इन्फ्लुएंस भी सेमतिका थी निश्चित रूपे डरकी एमतिका मानते गोटे डर था गोटे भय था से प्रकार गोटे प्रथम जो क्रिएट हो परवर्त समय भी सहज से बाहर ना है कि तापर आसो कौन हो तो ये पिला मुख्यतः इनवल्व हो कौन स्कूल भितर रोचे ना कि तो स्कूल एनवायरनमेंट हूँ बहुत गोटे इफेक्ट पकड़ देख स्कूल एनवायरनमेंट भल हवा दरकार स्कूल जो मिसुची सांगसाथी हूँ टीचर हूँ प्रति भल गोटे आम पॉजिटिव बिहेवियर प्रदर्शन कराया दरकार पिलार किसी भूल हो पिला को बुझे कहे पिला को ये कर पिला को डरई धमकई जमी प्रेसराइज करके न कही पिला कौन कह भल कि कौन से शिखा मनोवृत्ति अच्छी ना कि तो शिखा मनोवृत्ति अच्छी मैंने पिला कौन कर भलर केमी शिखेगा से चेष्टा करवा तो तुम्हें भी जिते बड़े जो भी टीचर हुआ ना कहीं जो क्षेत्र में तुम जाओ ना कहीं तो तुम जब विशेषकर टीचिंग लाइन कथा कह मुझे तो पिला को तुम बाड़ी धरवा आगर पिला को भल वे बुझे जावाई चेष्टा कर ना तो ये गवर्नमेंट तो बाड़ी भी उठे देती दंडमुक्त अंचल कर ना कि तो सीटे भी भल कथा कर भी पिला सहित गार्डियन मैंने भी सब जानवे दरकार तो से जिनटा को कहीं ना पिला देले कौन हम शिक्षक को देख पिला माने जो पढ़ा क्षेत्र में जब खराब कर अधिकांश टाइम से माड़ पाए कहीं माड़ खराब ये
ପିଲା ମାଡ଼ ଡରରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ତ ପାଠ ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତ ପାଠ ଖରାପ ହବ। ତ କିଛି ପିଲା ମାଡ଼ ଡରରେ ବି କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ମାଡ଼ ଡରରେ ପାଠ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା, କେମିତି ବଡ଼ ସହିତ କେମିତି ନୈତିକତା ଦେବା, କେମିତି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଶିବା, ସୋସାଇଟି ଭିତରେ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାକୁ କ'ଣ ନହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ କରିବା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଦେଖ ଦେଖ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ କହିଲେ କ'ଣ ଟିଭି ହଉ ମୋବାଇଲ ହଉ ସବୁ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଲା ଯଦି ଭଲ କଥା ଶିଖିଲା ତ ପିଲା ଆଗରେ ସବୁ କ'ଣ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେ ସୋ କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବ, ତାହେଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପକେଇବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ବହୁତ ଘରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସିରିଏଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବି କେହି ଦେଖୁଥାଅ ଦେହକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବ ବେଶୀ କ'ଣ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜିଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଲୋକେ ପୁରା ଖରାପ ଶିଖି ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖରାପରୁ ଭଲଟାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖରାପରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଭଲ କଲା ଏଇ ପ୍ରକାରରେ କଲା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲଗେଇବି କାମରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାଟାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ସେଟା ସତ ନା ମିଛ ନା ବୋଧେ କେହି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ପିଲା ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ଟିଭି ବି ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ନୁହେଁ କି ପିଲା ସହିତ ବସିକି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ହଉ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଖରାପ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା। ଯେଉଁ ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ, ତ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ। ଯେଉଁ ପୋଷାକକୁ ହେଇକି ହଉ ବା ଯେଉଁ ଭାଷାଗତ ହଉ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ନା ରୋଷ୍ଟ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ କଥା ଶିଖିଲା ଫଳରେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ, ପିଲା ଡେଭଲପ୍ କ'ଣ କରିବ, ପିଲାର ଆହୁରି ଆମର ଡିକ୍ରିଜିଂ ନେଚରଟା ଆମର କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ନାଇଁ କି। ତ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ଆମର ତା ପିଲା ଉପରେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକାଉଛି ବୋଲି ସେଇଠି କେମିତି ପିଲା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର ହେଲା କି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତ ତମର। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି ଇମୋସନାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଆଜି ଆଉ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁ କରିବା ହେଲା କି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଯାହା ବି ପଢ଼ା ଗଲା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଦେଖ ଏଇ ପଢ଼େଇବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହଉ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିବ ହେଲା କି। କାହିଁକିନା ତୁମର ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଆମର TET ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ସେ ସବୁରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଆସେ।